إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقاه وقاه، ومن سار على نهجه نجاه. أيها المسلمون، تناولنا في خطبة مضت الكلام عن فرضية الزكاة، وأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، كما أشرنا إلى الحكم التي ذكرها العلماء، الحكم المتعلقة بمشروعية هذه الفريضة. تطرقنا كذلك إلى الوعيد الذي المترتب على ترك أداء هذه الفريضة في الدنيا والآخرة. نتناول اليوم بعض المسائل التي ذكرها أهل العلم، بدءا بنصاب الزكاة لهذه السنة التي حددها مجلس علماء أهل السنة بأنها مبلغ 400,000 فرنك سيفا. النقطة الثانية، الموظف الذي يدخر من مرتبه كل شهر مبلغا، الأحوط له والأسهل عليه كما ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله أن يجعل شهرا من السنة كشهر رمضان مثلا وقتا لإخراج زكاة ما اجتمع لديه من النقود إلى مثل ذلك الشهر من السنة القادمة. النقطة التالية، من كان له ديون في ذمم الناس، فإن كانت هذه الديون على أناس موسرين باذلين يستطيع الحصول عليها عندما يطلبها منهم، فإنه يزكيها كل سنة. وإن كانت الديون على معسرين أو مماطلين ولا يدري هل يحصل عليها أم تذهب، فإنه يزكيها إذا قبضها لسنة واحدة فقط على الأصح. النقطة الأخيرة تتعلق بعروض التجارة. هذه العروض تقوم عند تمام الحول، سواء أكانت قدر قيمتها التي اشتراها بها أو أقل أو أكثر، ولا ينظر إلى ما اشتراها به، ويخرج ربع العشر من القيمة المقدرة. التويس أن يوانا مبينكا البينغدا وانا مبينغلهم بيدي بينغلهم باتر وانغري التوب دمين لبدي صبا وانا منينغ يتوم توتي وجلي الكوتا وانا متوانا مباهد كانغري لا باهد تابن وانا مدينة زوبو للمانا كسة تابن دي سوين وني حقيقة وانا ميا يمتنا لغمنتاك بني يلو غربوري التابن دي سوين وني حقيقة تدنا بياما محمد صلى الله عليه وسلم يا وانا ميمسون وياتين توما تتكوت وانا مبوز غلاتي الغرباسة وقدتنا بياما عليه الصلاة والسلام وقت لوقت فاجلي لغم نفزا كلام لبصحاب سي لبورم بغرس فاجلي وانا ما ندفع تدين ابن نساء هم بغب نبياما صلى الله عليه وسلم فونا نما الغري نانتو غنتا توما البراري ولو غربوري مسغلا منها لكالغدو كالغدا نوان زيغا وانا صنغت تديال هوان زيغا زبو ادهوان تبي ألها ننفا بلا وانا مقول ما يبز نيون كوان زيتبا اندوني كالالكيوم داري وانا مقول ما زليه يدقرين كوان زيتا اندوني كالالكيوم داري يلوه كاسنغا بي وانا مننغ هي أرزنا وانا ميلم تبام صغلا لمن بين وان زيتبا
wana sõng tɩ d yɩ wẽn-zɛtba rẽn kɩ tɩ bãngdbã wilg tɩ wẽn-zoɛɛga yẽ yaa sɩl-fãnta sẽn tʋg n tɩ yɩɩd sõmblem bala yẽ yaa tɩlgra vɩɩmã pʋga la kũumã loogr poorẽ zu-loees woo zu-loees yãmb sẽn wʋmde mikdame tɩ a tɩb tɩɩmã wẽnnaam sõngra loogr poorẽ la a yidgrã sababu bee wẽn-zoɛɛgã pʋga dẽnd wakat kãngã sagl ka leb sẽn tʋg n tɩ yɩ tõnd sẽn na n sagd taab ne wẽn-zoɛɛ yẽ masã la wẽnnaam todsa gũusgu alhaala buud fãa gilli la d zoe zã wẽn-kɩɩsga ad yaa woto la b boon tɩ wẽn-zoɛɛga wẽna paasd wẽn-zoɛɛga khotb sẽn da looge nindaar d da tẽega taaba zakã yelle ne sẽn mik t'a yaa farila sẽn yaa dĩinã farila tɩ wẽnnaam goma yella n zaa ne pʋʋsga aya dãmb sõor sẽn yaa wʋsgo alqur'ana pʋga rẽnd wakat kãngã fo mal-islam sẽn let nod la pʋʋsdẽ wã tɩ le yaa nin-kãng la wẽnnaam gãneg tɩ f me sãn tar bũmb sẽn ta zak yãkre a yãk n kõ yẽ me yaa farila wa pʋʋsga sẽn yaa faril to-to wã yẽ me yaa farila wa no-loeerã sẽn yaa faril to-to wã bala zaka a naaga lislaoongã zeng raada nuwã pʋga tɩ d da tẽ taaba n wilg t'a yaa dĩinã tʋʋmde a yaa dĩinã zeng raada nuwã yembre la zak yãkre reloogr poorẽ dĩinã pʋga ne ninga sẽn bɩ a yãkrã pʋgẽ a ne yel-sõm ning sẽn bɩ a yãkrã pʋgẽ la sebg ning sẽn be wa basa n pa yãkã pʋgẽ d da pɩʋʋga yel-kãng zugume wakat sẽn looge rẽnd leb n yaa woto yaa sã wa mikame tɩ fo ma ad n be getame t'a yãkrã yaa kẽn-kẽ ne fo sãn tẽ tɩ ad arzɛka woto a yaa sẽn yɩ wẽnnaam nengẽ yaa wẽnnaam n soto b rɩk n boblg fo b na n leb n tʋg n sok la a yel alkiyoom daare fo talla lame n tʋm modɛl bʋgo nem-bʋgo fo sãn tẽegd yel-bãmb n min tɩ soab ning sẽn kõ fo wa yaa yẽ n gãneg alkadr sẽn yaa bilfu ya tos yãk n kõ yẽ wẽnnaam yĩnga yel-bãmbã fãa sõngdos lame tɩ tʋʋmda a yɩ yolle ne sũ-bila dẽnd yaa wotone tɩ zaka masal dãmba a yaa wʋsgo bãngdbã sẽn goma yelle rẽ kɩtame tɩ khotb pʋgẽ a fãa pa bũmb sẽn tõe n gombe rẽnd khotbã pʋgẽ yaa tõnd nek taaba tɩ ned fãa ninga yame n min tɩ dĩinã gãnega yel-kãngã t'a yaa tɩlɛ min tos lislaoong pa malgde tɩ fo sãn wa be dĩinã pʋga n yãk yel-kãngã n base n pa gomda goam ye rẽnd wakat kãnga rẽ kɩ tɩ sõm tɩ d nin tẽ taaba yella tɩ ned fãa ninga yame masã wã fo me arzɛka sẽn yaa kõbg ninga n yaa neng ninga fo me n tʋgd n yã bãngdba sẽn yaa dĩinã bãngdba tɩ b wĩnig fo woto wã sẽn yaa woto wã yaa woto la maanda yẽ zao lislaam fãa gilli vẽenem kãng baooba yẽ zao foomã ned ning wẽnd sẽn lok foo bũmbu sẽn na n dɩk n yãk zaka fo n na n bao yel-kãng vẽenemã bãngdb nengẽ tɩ b wĩnig fo tɩ dĩinã pʋga fo arzɛka sã yaa woto la yãkda tɩ yaa zaka tɩ f paam n tʋm dẽnda tɩ yella rok n bas fo wẽnnaam nengẽ ned sẽn bãng tɩ arzɛka wotone wã a tõe n yɩ rodg tɩ f paam yolsg wẽnnaam nengẽ waa sẽn tõe n le yɩ rodgo t'a sa paam sɩbgr wẽnnaam nengẽ t'a sãn pa yiis wẽnnaam hɛkɛ wa a pʋgẽ dẽnd wẽnnaam maa ned fãa gil gũudum rẽnd rũnnã wã yaa masal dãmb koes-koes n be sãnda yaa wat n yet tɩ yaa wʋsgo fãa pa tõe n gom tɩ sa tɩ bãngdbã lagm n togse tɩ d na n yãk koɛɛ-koɛɛga tɩ y tẽegd nedo pipi wã d bãng tɩ conseil des ulémas wã sẽn kõm wʋma sũnita b gãnegame tɩ rõnda wotone wã zaka alkadre nisaoaba yaa tusbis-ni 400 000 tɩ rat n wingame wẽnd sãn maan tɩ fo yaa ned sẽn tar wa 400 000 fo bãngdame tɩ fo sẽn tar bũmb ninga wã taa zak yãkre rẽnd la wakat kãnga pa yet tɩ yaa fo sẽn paam 400 000 raara fo loga sẽn ta 400 000 raare la zaka yãkde dẽnd fo sãn bãng tɩ fo sẽn tara taa woto n sa fo bãngame tɩ fo ma sẽn tara masã a taa zak yãkre tɩ fo gũma sã tɩ yʋʋmdã sã n gilg n wa soge t'a ket n yaa 400 000 la maa rogame n paase tɩ fo yãk zaka la ka ne yʋʋmdã sã n gilg n na n lebg n wa soge 400 000 la sã mikame t'a leba poorẽ zaka be ne fo ye rẽnd yõod ning sẽn be vẽneg kãngã buuda yaa yel-kãngã yʋʋm fãa y na n mikame tɩ b yãkdame n gãneg n wilgi rõndã wã nisaoaba yaa wotone rẽnd rõndã wã sẽn wilg tɩ yaa 400 000 la yaa ne ned ning sẽn yaa fo me sɩngdame maa wẽnnaam loka fo paoongo tɩ fo miin tɩ fo sẽn tara taa tusbis-ni rẽnd fo miime sã ne zaka gɛɛla pʋga b sẽn geela ne wan zuri wã fo taa zak yãkre la fo sẽn paam nisaoaba woto wã fo gũudame tɩ yʋʋmda gilg n soge a sẽn wa n tɩ lebg to-to n paas masã tɩ fo yaool n yãk zaka
la mi kam tɩ yʋʋmda sã n gilg n na n sog mi kam t'a leba poorẽ wakat kãngã zak yãkr ka be rẽnda fo le gũud wakata tʋmsã rẽnd yẽ yaa pipi d sẽn na n tẽ taaba sẽn na n paas yiibu bãngdbã wingame fo sã yaa ned sẽn yaa tʋm-tʋmda n paamd bũmbu cuu fãa n bĩngdẽ wakat kãngã wingame tɩ sẽn yaa yol-yol ne foomã tʋm-tʋmda fo me sẽn paamd bũmb cuu fãa n yãkd n dɩt n la bĩngdẽ wã fo sẽn bĩngd bũmb ninga sã n wa ta zak yãkre wala d sẽn bilga fo sẽn tigma tõe tɩ fo rɩka yʋʋmd n tigim bilf-bil fo n det n la keldẽ tɩ wata wala tus-pis nii rẽnd na sẽn ta tus-pis nii wã raare sẽn yaa ligd bĩngdg ning fo sẽn da bĩngda fo miime tɩ fo sẽn tara masã taa zak yãkre tɩ fo kell n kẽngd ne tʋʋmã bala la f bĩngd bilf-bil fo yʋʋmdã sã n wa gilg n soge sãn mikame t'a ket n yaa boto-mã a paasame tɩ fo kẽ be n yãk zaka rẽnd tɩ wakat kãngã fo zoe n tara cuugu tɩ cu-kãng sã n gilg n wa sege fo miime tɩ fo yʋʋmda taame fo me sẽn da bĩng bũmb ning tɩ bes nugẽ tɩ fo geel n yãk zaka wala d sẽn da togse tɩ yaa 2,5% rẽnd yẽ me yaa wotone rẽnd tɩ tɩ dĩinã pʋga pa ye tɩ cuu n be be tɩ b yãk tɩ cu-kãngã n yaa zak yãkr cuu ye pa tɩ le tɩ b yetɩ yaa wala no-loeere n yaa zak cuugu maa yaa wa muharrama n yaa zak cuugu ned fãa ne wẽnnaam sẽn yolse ni-soaba paoongẽ n kõ wakat ninga rẽnd tɩ tɩ yʋʋmda piila a yiiba cuu piila a yiiba fãa gelle a zak yãkr wakate a zagl yʋʋmda soga no-loeera tɩ yẽ yãka zaka a zagl nengẽ wã yaa muharrama a zagl nengẽ wã yaa cuuga zagla rẽnd yaa woto tɩ ned fãa mi wakat ning wẽnd sẽn lok yẽ me ni-soaba tɩ wakat ning yʋʋmdã sã n wa gilg n sog fãa bɩ yẽ min tɩ yẽ zaka yãkre a wakata taame t'a paam n yɩs wẽnnaam hɛkɛ wã wa sẽn gãneg to-to dĩinã pʋgẽ masal sẽn na n paas tɩ tẽ taaba yaa sẽn wilg tɩ wala wotoone sãn mikame tɩ fo sãn tara sam tɩ be neb zugu fo tara sama tɩ be neb zugu wakat kãngã bãngdbã wingame t'a nengã yaa yiibu sãn mikame tɩ fo sama sẽn be b rãmb zugã yaa neb tɩ fo sãn kẽnge n dat tɩ f ligda f na n paamame maa ligda sãn ka be tɩ yaa teeda f na n paamame wingame tɩ b rãmbã yaa neb sẽn tar tõogo n tõe n kõ foom f ligda n yao foom f samda maa tɩ fo teed sãn mikame tɩ yaa teero yaa bũmb sẽn be be dẽn wakat kãngã bãmb dãmbã yaa neb sẽn tõe n kõ foom f ligda tɩ sãn data dẽn sãn mikame tɩ yaa nin-bãmb buudã zug la fo sama sẽn be wã wakat kãngã fo zaka yãkr sãn ta fo na n geela ligd bãmba n naag n yãk zak la sã wa mikame masã tɩ fo sẽn kõ ned ning samda a yaa ned sẽn pa le tare a yaa neda sabab rãmb paama lame t'a pa le tar bũmb n tõe n kõ fo n tõe n yo fo samda ye maa zu-loees sẽn na n paama t'a pa tar bũmb sẽn tõe n lebs fo ligda ye wakat kãngã sã wa mikame tɩ fo ligda sẽn be ned ning zugã alhaal yaa wotone maa yaa ned sẽn tolg n yaa masiib n yaa tõtre tɩ fo meng pa le tar basam yam ne sẽn na paam f ligda ye a tõe me n tar n na n kɩse la a pa kɩte tɩ fo pʋgd n mood n kõngdẽ wakat kãngã b rɩka yẽ me n bilg wala ned ning sẽn pa tar n na n kõ wã fo zaka wakat yãkr wakat sãn ta alhaala sãn mikame tɩ yaa alhaal kãngã fo basda nin-bãmb dãmbã sɩ n gũud raa ning wẽnd sẽn na n wa yols tɩ f paam f arzɛka b nengẽ ned ning sẽn pa tar n na n kõ wẽnd sã n wa loka raare yʋʋm loogr poorẽ yʋʋmã yiib loogr poorẽ la a wa n paam fo hɛkɛ wã wa ning fo nugẽ a sẽn wa n ning fo hɛkɛ wã fo nugẽ wã raare ra kãng raara la fo geen yʋʋmda yembr zak n yãk ligdã pʋga rẽnd masal kãng yaa woto rẽnd fo ligd sã n be neb nugu fo na n gesa neda alhaale sã yãmb yẽ tɩ b tʋmd n taara tɩ fo rɩk teedoomã ligd n kõ zagla t'a tar n tʋm ne fo sãn data tõe n paamame ligd kãngã fo na n geelame n yãk la sã wa mikame masã tɩ yaa ned sẽn pa tare maa yaa ned sẽn tõdg kɩsgo tɩ fo pʋgd n mood n kongdẽ ligd kãng basdame yʋʋmda wẽnd sã n wa yols raa tɩ f paam f ligda tɩ kẽs nugẽ wakat kãngã fo yãkda yʋʋm yende zak ligd kãng pʋgẽ wẽna paasd fasengo n na n tɩ baase d sẽn na n tẽ taab zĩig ninga yaa teed ninsã tõnd sẽn tar n koosdẽ wã tõnd tolba tõnd sẽn tʋmda zaka wakat sãn ta fo na n geela fo sẽn tara la yaa bʋga la tõnd sẽn na n geela yɛlla yaa tõnd ligd zuta tõnd sẽn daada tõnd sẽn da bũmba ligd ninga wala tõnd geend bɩ yaa tõnd sẽn koosd bũmba ligd ninga wala tõnd geenda d bãng tɩ wakat kãnga dĩinã pʋga wingame tɩ zaka wakat sẽn ta wã tɩ fo na n geel f zaka wakat ninga wã wakat kãng sẽn mik teoogã valɛɛr ninga wã yaa valɛɛr kãng la fo na n geel teoogã fo sãn da bũmba tusri
fo hon wan nan gel zaka wakata mi kam ti bumba ko da la watu la ko bosi tu la ko bo nase ya la fo jenda la wakati nga fotenda bumba tuhuru ti yumna hangiligin na wa soxe mi kedam ti bum ning fo honda tuhura ko bo so menga fo han pam ti nedda menga zemsam len wakati nga linga na dina nan do la fo ti fo honda tuhura be jel tuhuru bi zaka wakata hanta ti bumba ya valeni ngawa ya la hami kam tasige mele ko bo so ya ko bo so la fo jenda hami kam metam monta me ya tu la ko bo nase ya tu la ko bo nase la fo jenda len wonam dina ganara yala woto ne ko ta wonam ti wona ko venam la wona songo ti tum ti zemse ti woto ya limo ngelle ya sit kun yelle fo ma adim biga fo ma mu'mina ne sobning hun lokka fo soka to han ya la ne tira antuma wala sobning hun data ami hun venar la solore honanya ne anduni kan le tinya yido to wonam ning hantum talatum nan tar meti ya zamtum nan tare aban ti payini ne ba ya mutum nan tare ya yine soba wonam hummi hun venar la solore tum nan tare yo wona malgad limo nga وانا صوت ديال هندينا هندتا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا يبلغ رضاه وصلى الله على أشرف من اشتباه وعلى من صحبه ووالاه وسلم تسليما لا يدرك منتهاه عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقاه وقاه ومن سار على نهجه نجاه. Toutes nos louanges sont à Allah, le Seigneur des mondes. Que sa prière et son salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et surtout ceux qui emboîteront leurs pas jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour son adoration. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, a-t-il signifié dans le Coran. L'adoration est un terme générique qui désigne tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Nous avons donc en termes de type d'adoration des actes d'adoration en lien avec le cœur, ceux en lien avec les membres du corps et les adorations effectuées avec nos biens, notre argent, nos avoirs. Des formes d'adoration en rapport avec nos biens, on retient en premier lieu la zakat. Qu'est-ce que la zakat ou l'aumône obligatoire? C'est un type d'adoration qui nous est imposé, j'appuie sur le mot imposé, qui nous est donc imposé par notre Seigneur et consistant à prélever une certaine quantité de nos biens après une période bien déterminée afin de la remettre à une catégorie de personnes bien choisies par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Concernant son statut, la zakat est une aumône obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que l'islam est bâti sur 5 piliers. Sur 5 piliers obligatoires, parmi lesquels il y a la zakat. Quiconque nie son caractère obligatoire devient par conséquent mécréant. Il est évident que ce n'est toujours pas facile de remettre ses avoirs à autrui. Pourtant, si nous nous rappelons qu'en réalité, tout ce que nous avons est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, la tâche nous devient facile. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné tout ce que nous avons. Et c'est encore lui qui nous demande d'en remettre une infime partie aux nécessiteux. D'ailleurs, la valeur de ce qui doit être donné est si insignifiante. Pour les sommes d'argent, il s'agit juste de prélever 2,5% de notre argent. C'est vraiment insignifiant. À chaque catégorie de biens, son barème de prélèvement, dans tous les cas, c'est toujours une petite quantité qui doit être remise aux pauvres. Il est important de rappeler que le prélèvement procure de nombreux avantages. Premièrement,
La zakat purifie nos avoirs et nous éloigne des maux tels que l'avarice. Deuxièmement, c'est un acte de bienfaisance. Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé qu'il aime les bienfaisants. Troisièmement, la zakat contribue à l'augmentation de nos biens. Chers croyants, si le prélèvement de la zakat contient de nombreux avantages, le refus de la prélever contient beaucoup d'inconvénients. D'abord, le refus attire la destruction et les calamités sur nous et sur nos avoirs. Dans un hadith authentique, notre mère Aïcha radiyallahu anha nous rappelle que les biens non prélevés de la zakat contribuent à l'anéantissement de toute la richesse. Ensuite, le refus de prélever la zakat entraîne la sécheresse. Enfin, au jour du jugement dernier, la sanction du refus de prélever la zakat est très sévère. Dans la sourate 9, versets 34 à 35, Allah subhanahu wa ta'ala promet un dur châtiment à ceux qui refusent de s'acquitter de la zakat. Le jour où leur or et leur argent seront chauffés dans le feu de l'enfer, puis utilisés pour brûler leur front, leur côté et leur dos. Ceci est ce que vous avez amassé pour vous-même, alors goûtez ce que vous avez amassé. C'est un dur châtiment, Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Pour éviter un tel châtiment, c'est à chacun de nous de s'approcher des savants pour savoir quelle est la quantité de la zakat à prélever en fonction de ses biens. Notre pays traverse une période critique. Le prélèvement judicieux de la zakat peut contribuer à un peu de réconfort pour tous ceux qui souffrent des conséquences du terrorisme. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous faciliter la compréhension, qu'il ramène la paix dans notre pays. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم اصلح احوال المسلمين والمسلمات اللهم ردنا اجمعين اليك ردا جميلا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.